extra time. Mohun Bagan's legendary goalkeeper and current technical committee member Shivaji Banerjee breathed his last at his friend's house at Entally yesterday. In the last afternoon, he went to a program on a request of another former Mohun Bagan footballer Satyajit Chatterjee. After that, he went to Entally to his friend's house via New Alipur. There, he had a massive heart attack and couldn't quite recover from that. The news has certainly appeared to be a huge shock to the entire sports fraternity. The famous goalkeeper played in Mohun Bagan's goal when the famous New York Cosmos came with Pele back in 1977. The match ended 2-2 and Banerjee pulled off a string of saves including a Pele free kick. Famous in his pink shirt and for saving penalty kicks, Banerjee played for Mohun Bagan for 11 long years. এই যে একটা মানে দাদা বন্ধু অভিভাবক মানে একদম মানে হারিয়ে ফেললাম একটা এর থেকে আর বড় দুঃখ কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে মাঠে আসতো দেখা হতো কদিন আগেও দেখা হয়েছে কেউ তার এই যাওয়াটা কখনো আমরা প্রস্তুত ছিলাম না তাই যাওয়াটা আমাদের দুঃখের অত্যন্ত দুঃখের। কে কত বছর খেলেনি কি তার কৃতিত্ব সেটা দিয়ে তো তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। সুতরাং আমার মনে হয় তার যদি স্মরণে রাখতেই হয় তাই তার নামে সেরা গোলकीपर अवार्ड चालू करते पारे। जो नुकसान हुआ है ये जो हमसे बिछड़े हैं ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पूरे बंगाल के लिए साथ साथ मोहन बागान क्लब के लिए अच्छे खिलाड़ी के अच्छे व्यूअर्स की हमारे एक हमसे छिन गए हैं दूर हो गए। Shivaji was 65 years old and left his son and his wife in complete shock while leaving the planet.